जय जगन्नाथ सांग माने गोटे सुंदर अनुभूति मु काली एकाटिया नुहे मो सहित मो भाई भाउज थिले आम बाबू भी थिले गोटे सुंदर अनुभूति काली आमे निज अंगेरे लिभेलु आ प्रभुंकर राम नाम रे एते शक्ति आपण माने निजे जो माने मोर वीडियो देखुचंती आपणक जीवन जदि केबे सेमती अनुभूति हेछि आपण मेसेज करिवे कमेंट बॉक्स रे लिखिबे जदि केबे ताको परीक्षा करिसेंती से जिनसटा मु जो अनुभूतिटा कहबाक चाहूँगी आपन टिके देखैबी कहले आमे भाई भाउज काली सहित मो सहित आसीथिले आमे टिके जाइथिलु नेहरू बंगला पारादीप बुलिबा पई सेठी बुलाबुली करी वीडियो फ्लो करी खुशी करी जाऊ दुर्गा मंडप रे भोजन टे करी तापरे बाबू कहले टिके समुद्र कूल जीवा बुलिबा आमे कहले ठीक अच्छे जीवा आ बंधु जदे आसीचंती से माने टिके बुलिबा लेके तांको नेकिरी घर को जीवा एमती हेकिरी आमे गलु तापरे मु मोर माने जो काऊ सब उड़िके आसुथांती बहुत पल पल काऊ उड़िके आसुथांती समुद्र कूल रे आउ बेपारी माने जो मन सब बिकुचंती पांपड़ पांपड़ से माने केमती मजा करता सब देखुथाए वीडियो भी करूथाए लहड़ी भी देखुथाए वीडियो भी करूथाए मो भाउज सहित आमे मजा करथुलु वीडियो करूथुलु भाउज कहले आउ सब बेले तमे तो अनुभूति कहूच आ भजन करूच सब भल लागुची आउ आमे आइचु आम सहित टिके वीडियो कर आजिकल तो सब माने सुंदर सुंदर भजन रे करूचंती भल भल वीडियो करूचंती आइडो जेहेतु मो नाना आसीथिले कहले भाउजर तोर कर आ भल लागिवो वीडियो गुरा भल लागुची समस्तंकर आमे तो अलगा लोकंकर देखुची ना आउ तमे टिके कर आमे सेठू ननद भाउज आमे गोटे साइड रे आमे समुद्र कूल को जाइकरी आमे गोटे साइड रे आमर छिड़ा है कि माने मजाक करूछु वीडियो करूछु बाबूंकर आ मो ननांकर से गोटे माने पाखरे तांकर से आलोचना करिके मजा करूचंती मजा कला भितरे तापरे बाबू कहले गोटे जिनस एठी करबा आमे प्रूफ करबा भाई मो नना को आमे माने भाई के नना बोली डाकू आपण माने भाबुतबे जे ब्राह्मण घरे बापा को नना बोली डाकंती बाबा को आमरे भाई के नना बोली डाकू तेणुकरी ननांकर तार माने बाबूंकर से तांकर सला बेली एमती गोटे जगह छिड़ा हेकि आलोचना करूथांती जे मु आ जानिनी से कोन आलोचना करूचंदी मु केबे माने ई सब कथारे मोर लक्ष्य नथिला जे से कौन तांको मन कौन चली से कहले आमे गोटे आज कथा गोटे घटना बहुत भल लोक भल ज्ञानी गुणी लोक कही था केबे आमे जीवन में परीक्षा करें आज परीक्षा करवा एमती कला भर आम ननद भाउज भिड़ जा करूँ मु कहली कौन परीक्षा करवा आम टे शुणा तापर गला बेलू बाबू कौन कर तले भाई माने लिखुंट मुझे कौन लिखुच भी मुझे भाविली कौन फुल फुल बोधे एमती चित्र आंकुंट बोले कौन लिखुच हेटू मो नना को कहते देखिब आउ राम नाम रे केते शक्ति जदि तमे भक्तिर सह डाकिब श्रद्धा भक्ति भल पाइबा थिले प्रभु सबुआड़े दर्शन दे थांती अनुभव भी दे थांती सेठू एमती कहला भितर मु कहली कौन श्रद्धा भक्ति टिके शुणी तांकर शला बेणीकर कौन कथा होउचंदी भाउज को डाकिली मुझे आस इड़ को शुणा से कौन कथा होउचंदी मु कहली कौन ना देखिए गोटे जिनस आम परीक्षा करवा कहली हौ आउे सी मत कहले जदि आम ये राम लिखिदबा ताहले लहड़ी आउ ताको क्रॉस करके डेईकी जीवनी मु कहली कहीं प्रभु को तो समस्ते छुईबा को समस्त इच्छा ना सी गोटे एमती जिनस अच्छी तू जानिनु आज परीक्षा करवा मु कहली मु टिके शुणी जानी केमती शुणी किंतु मुझे परीक्षा करनी समुद्र कूल एमती जाकि आम बुली बालिक आसी था आम सन्ध्या बेला जाइए जेहेतु आम काली दीपहरे जाइलु सेठू भिडियो चक्कर न कहली परीक्षा जिते कहले करने को मत कहले समस्ते भक्तिर सह आम छिड़ा हवा भक्तिर सह आम डाकिबा निश्चित कार्य आमर पूरण हम कहली ठीक अच्छे आम सेठू सदी तो स्पिरिचुआल लाइन लोक आम भक्ति तो निश्चित आमर पाखे टिके जहाँ प्रभु देते कृपा करते बड़ भक्त नुहे जी अच्छे मुझे सब कथा विश्वास करें सेठू विश्वास मिले हरी एमती भी बड़ बड़ रोग भी विश्वास छोट मोट मेडिसिन खाइले भी बड़ रोग भी भल हो जाए तेणुक प्रभु सबुठी अच्छा मुझे कथा मानिक आम बसिया हेलु सी कौन कले राम लिखिले कहले एबे देखे भक्ति आम समस्ते छिड़ा हवा प्रार्थना करवा आम लहड़ी जमती राम शब्द को जदि
ଟପିକିରି ଗଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମର ଭକ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଲେଖିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଲେଖିଲି। ଲେଖିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଚିତା କଲି। ଯେମିତି ଆମେ ଘରେ ଝୁଟି ପକାଉଛେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତରେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ମୁଁ ପୁରା ମଣିଷ ଆମେ ଯେମିତି ପାଦ, ମୁଁ ସେଇଭଳି ପାଦ କରିଥାଏ। ଆଉ ମୋତେ ସେ ଟ୍ରିକ୍ଟା ମୋ ବୋଉ ଦେଇଥିଲା। ଝୁଟି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଝୁଟି ପକାଇଥାଉ, ଫୁଲ କରିଥାଉ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦ କିଏ ଏମିତି ଏମିତି କରନ୍ତି, କିଏ ଏମିତି କରନ୍ତି, ମୁଁ ପୁରା ଆକୁରେଟ୍ ପାଦଟା କରିଥାଏ। ବଢ଼ିଆ ବି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଧଳା ଆଣରେ ପାଦଟିଏ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବାଲିରେ ମୁଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନଟିଟା କଲି। ଆଉ ରାମ ବୋଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଲେଖିଲି। ବାବୁ ଲେଖୁଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ପଟେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପଟେ ଲେଖୁଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଗୋଟେ ପଟେ ଲେଖ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପଟେ ଲେଖିବି। ଦେଖିବା, ସିଏ ତ ସେଇ ରାମ, ଇଏ ତ ସେଇ ରାମ। ଆମେ ତ ଭକ୍ତିରେ ଡାକୁଛେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକିରି। ସତକୁ ସତ ଆମେ ଲେଖିଲା ପରେ ବହୁତ ବାର ଲହଡ଼ି ଆସିଲା। ଆମେ ନ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଲୁ, ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଜାଗା ନିର୍ଦ୍ଧାର କରି ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଲୁ ଯେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲହଡ଼ି ଆସୁଛି କି ନାହିଁ। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇକିରି ଲହଡ଼ି ଗଲା। ତାପରେ ଆମେ କହିଲୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଲହଡ଼ି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲୁ, ସେଇଠୁ ବାବୁ ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼ରେ ଲେଖିଲେ, ମୁଁ ଟିକେ 5-6 ହାତ ଛାଡ଼ିକିରି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଲେଖିଲି, ପାଦଚିହ୍ନ କଲି। ଏଇଟା ଆମେ ରିଏଲ୍ କାଲି ଅନୁଭୂତି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଆପଣମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏଇଟା ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଅନୁଭବ କେବେ ପରୀକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯିବେ ଯେଉଁଠି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିବେନି ଯେ ଆମେ କଲୁ, ଆମର ଏମିତି ହେଲା ସେମିତି ହେଲା। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭୂତି ପାଆନ୍ତିନି କି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭକ୍ତିଟା ଆସିନଥାଏ, କିଏ ମଜାକରେ ବି କରିଥାଏ, ଏମିତି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମଜାକରେ କଲେ ସବୁ ଗୋଳମାଳ ହେଇଯିବ। ଆମେ କାଲି ଫାଇନାଲି ଆମର ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକରି ଆମେ କଲୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସମୁଦ୍ର ମାନେ ଲହଡ଼ି ପାଦ ଛୁଉଁଥିଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଲେଖିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, ଆଉ ଲହଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଁ ଉପରେ ଚଢ଼ିଲା ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖିଲେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଲେଖିଲି। ସେ ଜାଗାକୁ କୌଣସି ମୋତେ ଲହଡ଼ି ଆସିଲାନି। କିନ୍ତୁ ଆମରି ଅକ୍ଷର ଦେଇକିରି ପୁରା ଅକ୍ଷରକୁ ଚାଖେଣ୍ଡ ଲେଖା ଛାଡ଼ିକିରି ସେ କଟେଇକିରି ଏମିତି ଲହଡ଼ି ଯାଉଥାଏ, ଏପଟରେ କଟେଇକି ଏମିତି ଯାଉଥାଏ। ଆମେ ମଝିରେ ହିଁ ଲେଖି ଦେଇଥାଉ। ଲହଡ଼ି ଯଦି ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ, ପୁରା ତଡ଼ିକିରି ଆସୁଛି। ସେ କେଉଁଠି ଆଡ଼ ବାଙ୍କ ପାରେ ରହିବନି, ଏମିତି ଆସିବ, ସିଧା ଆସିବ, ପିଟିବ, ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମାନେ ନାହିଁ ଲହଡ଼ି ଯେ ସେ ଅକ୍ଷରକୁ କ୍ରସ୍ କରି ଗୋଲେଇ ହେଇକି ବୁଲିବ, ପୁଣି ଏପଟକୁ କ୍ରସ୍ କରି ଏମିତି ବୁଲେଇବ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଆମେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ କହିଲି ସତରେ ମୁଁ ଲେଖିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଏ ବେଶୀ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲି। କହିଲି ପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ରାମ ନାମ ନିଅନ୍ତି, କେତେ ଶକ୍ତି ରାମ ନାମର। ଆଜି ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବା କିଏ ଧରିବ, ସେ ତ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, ଆମଠି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏକାଠିଆ ନଥିଲୁ, ଆମେ 4 ଜଣ ହିଁ ଥିଲୁ। ଅଲଗା ଲୋକ ତ, ବାହାର ଲୋକ ତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ 4 ଲୋକ ହିଁ ନିଜର ଲୋକ ଥିଲୁ। ସେଠି ଜଣେ କିଏ ମିଛ କହିବନି, 3 ଜଣ ବି ଅଛନ୍ତି ସାକ୍ଷୀ। ବାବୁ ଲେଖିଦେଲେ, ବାବୁଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୁଁ ଲେଖିଲି। ମୋ ନନା ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ସତ କଥା, ମୁଁ ତ ଏବେ କେବେ ଜାଣିନଥିଲି ଏମିତି ବି ଜିନିଷ ଥାଏ। ବାବୁ କହିଲେ ଦେଖ, ଆମେ ଶୁଣିଛେ, ଆମେ କେବେ ପରୀକ୍ଷା କରିନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ସତକୁ ସତ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ପୁରା ଲେଖିକି ଛିଡ଼ା ହେଲୁ। ସେ ଯେମିତି ମାନେ ଗୋଲେଇ କରିକିରି, ସେ ଲହଡ଼ି ଗୋଲେଇ କରିକିରି ପଳେଇ ଯାଉଥାନ୍ତି, ସେ ରାମ ନାମ କତିକି ଆସୁନଥାନ୍ତି। କ'ଣ କହିବି, ଖରା ତ ଏତେ ଜୋରେ ହେଉଥାଏ। ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ପର୍ଟିକୁଲାର କରିଥାନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଜୋରେ ଖରା ହେଉଥାଏ, ପାଣି ଖରା ବାଲି ସବୁ ଏକ ସମାନ ହେଇଯାଉଥାଏ। ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତେ ମାନେ କ୍ଲିଅର ଆସିବନି, ଯେହେତୁ ଖରାଟା ପ୍ରବଳ ପଡ଼ୁଥାଏ। ଖରା ବେଳେ ତ ଆମେ ଯାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାଲି ରିଏଲ୍ ଅନୁଭୂତି ପୁରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସିଲା। ସତରେ ଆପଣମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ଭକ୍ତିର ସହିତ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ମଜାକରେ କରିବେନି, କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିବେନି। କି ଆପଣ କରୁଥିବେ, ଆଉ ଜଣେ କିଏ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରୁଥିବ, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଏତେ ଆମେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସାରା ଜଗତକୁ ଯିଏ ଚଳୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କମେଣ୍ଟ କଲେ କ'ଣ ସେ ସହିପାରିବେ? ତେଣୁକରି ଭକ୍ତିରେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ନା ଆମେ ଭୋଗ ଦେଇଥିଲୁ, ନା ଧୂପ ଦେଇଥିଲୁ, ନା ଫୁଲ ଦେଇଥିଲୁ, ନା ଆଖିରେ ଅଶ୍ରୁ ଦେଇଥିଲୁ, କିଛି ଦେଇନୁ। ଖାଲି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଟିକେ ଦେଇଥିଲୁ, ଭଲ ପାଇବା ଟିକେ ଦେଇଥିଲୁ, ମନ ଟିକେ ପକେଇଥିଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ବାସ୍ ଏତିକି। ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମିଳେଇ ହରି, ଭାବ ଭକ୍ତି ଥିଲେ ତ ଭାବର ଠାକୁର ନା। ତେଣୁକରି ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସେତେବେଳେ ଶରଧାବାଲିରେ ସେ ଯେଉଁ ଭଜନଟି, ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଠି ରାମ ବୋଲି ଲେଖିଲି।
पाद चिन्ह कले आउ 5 मिनिट आम अपेक्षा करूँ लहड़ी बारंबार आसु थाए किंतु से अक्षर को गोले करी काटिकी पड़ जाए टोपी भी मान स्पर्श करू न थांती। तापरे बाबू कहले देखिला तो ए मो भाई पूरा आश्चर्य हो गले ननाजी आश्चर्य हो गले भाउजी भी आश्चर्य हो गले मु भी आश्चर्य। तापरे आमे तो जेहेतु जीवु ना मुझे परमिशन मागिली मु कहली प्रभु इथरक समुद्र देवता आसतु धोई दिंतु प्रभु को पद विश्वास करेनि माड़ी आस खाली एतिक मैं एथरक माड़ी आस आम जीवु घर को एति कहीदेली गोटे सेकेंड भितर से इतने बड़ लहड़ी आसला से पूरा धोई देकी आमको तिंदे देकी पलैला कि विश्वास करेनि यहाँ मोर रियल अनुभूति। आपको जिते बड़े इंडिया देखुचे आज्ञा मो प्रभु ना मिछ कहि जमा नुहे आपण मैंने केवे विश्वास करी आपण मैंने यही जिनसटा करूँ ना जदि प्रभुंर सतरे आप दर्शन पाइबार थे निश्चित दर्शन प्रभु से मध्यम कत अनुभव आमको देले खाली आम दर्शन कौन अनुभव पाइलु जे प्रभु आमको भल पाते आम कथा रखिले समुद्र लहड़ी केते जे प्रिय आसुथिबो स्पीडी रे माने जोठी तुम दूरेकी रहिले भी से तुमको तिंतेकी जीव किंतु प्रभुंर नाम उपरे कदापि से आसिलेनि गोले करी बाबू को ना रे एमती जाऊँ मु जो नाम लिखी एमती जाऊँ मझी पोजरे गोले गोले जाऊँ से ना उपर टिके भी आसिलेनि। यहाँ मोर कालीर कथा पूरा वीडियो देखिथे आम वीडियो भी करूँ सर्ट वीडियो भी बहुत ननद भाउज आम बहुत वीडियो करूँ आ मो नना सहित बाबू सहित सब करूँ आप देखिथे खुशी करूँ काली तार भितर प्रभु कथा मन पड़गला जिते बड़े ये जिनसटा बाबू कहले काली आम रियल अनुभूति अनुभव आ भल पाइबा थिला परीक्षा करी काली आम प्रभु को अनुभव कलु से समुद्र देवता को ये प्रणाम करुच्ची केते सुंदर अनुभूति काली मत देले आपण माने परीक्षा कला परे मते कहिबे हला मेसेज बॉक्स रे मेसेज करिवे। जय जय जगन्नाथ समस्ते भले रहंतु।